सो नमस्कार. आता आम्ही असा सांगे मतदारसंघाच्या उगे पंचायत वाठारा भितर आसा आणि आमच्या वांगडा आसा आता भारती मॅडम आसा, ती पंच जाल्ली आसा. हेच्या पयलीं सरपंच जावन गेली. विकास कामां तिणें म्हणून भरपूर केला. तर नमस्कार. नमस्कार. हय, आयज जे आमी पळयता आता डोर टू डोर जी कॅम्पेन चालू आसा भाजप तुमचे उमेदवारा वांगडा, तेन्ना पळयलें की आमकां अशेच लोक येयल्ले फावटी 200-300 लोक अशें दिसता की हें आमदाराचें इलेक्शन. हे लोक इतलो भायर सरपा फाटलें कारण कितें? व लोक आयज जिल्हा पंचायती इलेक्शन म्हळ्यार खरें आमदाराची इलेक्शन शें दिसता. हम्म, हम्म, त्याचे कारण कितें, आमदारान आमचे भरपूर हांगा डेव्हलपमेंट केल्ले कडेन हम्म, आसा. हम्म, भरपूर कामां केल्ले कडेन जे 12सून मागीर 17 मातशें हें जालें, स्लो जालें. हम्म, 22च्यान आमकां सरान भरपूर गांवांनी कामां केल्लीं आसा. हम्म, त्या कामां विशीं आयज तेंची ती कामाची पावती हम्म, लोक आमकां अशें करून आतां गांव आमकां एक पंचायतीचो त्या पंचायती लोक भायर सरतात. हम्म, अशें करून त्या सरान बी जी कामां केल्लीं. हम्म, आनीक आमी बीन जेन्ना आमी सरा हेजेर हांव सरपंच जालें, हम्म, डेप्युटी सरपंच आसलें, आतां पंच आसा, हम्म, तेजे हेजेर आमी जी कामां केलीं ते आमची कामाची घरा वयतरी खरीच लोक स्वागत करता सामकी. हम्म. अशें करून आमकां लोक बरें करून हें हय. करता. 2017 मातशें काम स्लो जालें म्हण तेजेर एक क्वेश्चन म्हाका याद जाता. तो म्हणजे आमी फाटीं जेन्ना सीएम येयल्लो तेन्ना जी तुमची उमेदवार आसा राजश्री मॅडम, तिणें एक भाशणा भितर सांगलें की 2017 जेन्ना दुसरो हांगसर आमदार आसलो तरी आसतना ती जेन्ना पंच सरपंच पदाचेर पावली, तिणें 21 कामाचें काम करून सुभाष फळदेसाय हेजे कडल्यान करून घेतलें. म्हणजे सुभाष भाई जेन्ना आमदार नासतना सुद्दां अशीं कामां करून घेतल्या. हेजेर तुमी कशें पळयतात? जेन्ना सर आमचो आमदार नासलो म्हणल्यार तो खरेंच एक गांवांनी त्यांनी सोडूना, तेजे काम चालूच आसलें. चालूच असलें. तो जेन्ना आमचे कार्यकर्त्यां जावं लोकां अशे भेदभाव करनासतना कोणू तेजे फुड्यान गेलो हम्म, जाल्यार तो फाटी रावनासलो. ती कामां तो आपल्या पर्यंत करून नासलो, कित्याक सरकार आमचो आसलो, हम्म, हम्म, हें आसलो, तो करून हाडटालो. ती तेजी धडाडी म्हणजे त्या खातीर तो 22 सामको बरे मतान हय येयलो. हय ते काम तेणें चालू दवरलें. आपण थोडे कितें करतात, जे आतां पळयलें ना तुवें 22 पळयलें जाल्यार तेंच्या तोंडार नात. परत इलेक्शन जालें म्हणटकीर हय ते तोंड भायर दाखयतात. सरता. हय तशें आमचे सरान आसलें. सर सारकें. सदांच कसलें फंक्शन जावं कितें जालें कोणाच्या कोणू तेज्या फुड्यान वचोन केन्ना कामा खातीर वचोन तो आपलें जाता पर्यंत काम करीत आसलो. कळ्ळें. त्या आतां खातीर आतां जेन्ना आमी एक उमेदवार पळयता तो म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचो. आयज ते सांगत भोंवतालो की राजश्री मॅडम जी आसा ही भायली म्हणटा. म्हणटकीर जेन्ना ही भायली म्हणपाचें कारण फाटलें हें आमकां तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय. कारण ती भायली म्हणजे सांग्या वयली भायली न्हू, ती फक्त झेडपी इलेक्शनाकच हितून पडना, ती तेजें हें वेगळें जाता. पूण तिजें जें कार्य पळयलें तिका आमी आतां पळयता, तिका सगळे मामी म्हणून लोक वळखता. आनी अशें आसतना जे लोक तिजेर आरोप करता ती भायली म्हणटा, हेच लोक 2022 ज्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता ती बेतलां साकून हांगा हाडलेली. कशें पळयता तुमी हांगा? ती भायली भितरी अशें म्हणटा पळय ते हम्म, सामकें चुकीचें. हम्म, 2017 जेन्ना आसली ती सरपंच जाली हम्म. मलकणे हय पंचायतीची, हय. पंच आसली. हम्म, आनीक त्या टायमार तिणें भरपूर सरा हेजेर काम करून घेतलें हम्म, आनी ती काम करीत आसली. हम्म, जेन्ना आतां ती भायली भितर म्हणटा पळय न्हू, हम्म. ते आमचे कितें जाता, हे आमचे मतदार संघ आसा न्हू, रेवणा तो मतदारसंघ. रिवणा हय मतदारसंघ आसा हय न्हू, तो हय. 2 पंचायती आमची हेका पडटा, केपी पडटा. हय आनी हय. 5 पंचायती आमच्या. आनी विधानसभे आसा आमची 7 पंचायती आमकां एक आसता. हम्म, 7 पंचायती आसतना ती आमची बरोबर काम करता हम्म, विधानसभेक. हम्म, कसलेंय काम दी आमच्या पार्टीन जेन्ना काम दिता, आमकां महिला मोर्चा म्हणून काम दिता हम्म, तेन्ना ती आमच्या बरोबर आसता. हम्म, मंडळ म्हणून काम दिवं हम्म, आमच्या बरोबर आसता. हम्म, जेन्ना आमकां कसल्यो स्किमी दिवं हम्म, आमची घरांनी, आमकां आतां आमी इलेक्शनाक अशें म्हणून फुडें भोंवनात. हम्म, आमची जेन्ना पळय कसली स्किमी आसा, आतां पयरूच पळय म्हाजें घर म्हणून हम्म, सरकारान येवजण केली. हम्म, ती फॉर्म घेवन आमी आमचे कार्यकर्ते दार भेदभाव करनासतना आमी हम्म, सगळ्याच्या दारान वचोन ती फॉर्म दिली. हम्म. अशें करून ती काम करीत आसली. ती आतां कळ्ळें. भायली जाली. हम्म, आतां हांव त्या कॅन्डिडेटाक विचारता, जो पळय आतां नाल्ल म्हणून हें हम्म, करता, हम्म, जेन्ना तो 2013 कितें हें जालें, आमची दशरथ गांवकार म्हणून एक एक्सपायर जालो सरपंच. हम्म, त्या जाग्यार आमच्या सरान ताका हम्म, निवडून दिलो. हम्म. हांगा न तो कोणाक वळखनासलो, आमगे हय. सगळे धनगर समाज आमगे घरा आसा सगळीं. हम्म, तेन्ना ताका कोण वळखनासलो. हम्म, आमचे आतां अध्यक्ष आसा हम्म, सदा हम्म, श्याम, हे कार्यकर्त्यांक घेवन हम्म. आमच्या सरान ताका निवडून हाडलो. तो बीन दुसरे वार्डान. दुसऱ्या वाडा हय. जे तो आमचे उगी पंचायती म्हणजे दुसरो मुगोळ म्हणटा त्या गांवां हम्म, आसा. हम्म, आनी हे ताका निवडून हाडलो तो पणसामळ हम्म. ह्या गांवांत ताका निवडून हय. हाडले कडेन आसा. तेन्ना तो भायर नासलेलो. हम्म.
त्यांना हा? लोकांनी भायलो म्हणल्यार ताका जातालो. त्याने लोकांनी भायर म्हणल्यार हय, जातालो हय. हे त्याने चिंतून जाय. सारकें हा? त्याने चिंतून हे पळय उलयता पळय न्हू ते चिंतून उलोवंक जाय. सारकें आमी आयकलां की तो मुगळे जेन्ना इलेक्शनाक रावलो पंचायतीच्या तेन्ना तेका तो रिजेक्टेड माल म्हण आयकलां आमी. तो रिजेक्ट मारलेलो लोकांनी नाका म्हणून मारलेलो. हय. सो आतां तेका सुभाषबाईन जेन्ना ते हितून वार्डान निवडून हाडलो तेन्ना हो भायलो म्हणून तेन्ना लोकांनी समज रिजेक्ट केलो जाल्यार कशी परिस्थिती कशी आसतली. परिस्थिती आसतली हे सारकें. त्याने चिंतून जाय. आनी आत्तां पळय प्रचारा पळय भोंवता भोंवता पळय तो उलयता हम्म, ते त्याने चिंतून उलोवंक जाय. हम्म, हम्म. लोकांक कितें मिसगायड करूंक जायना हम्म. उलोवन हें करून. हय. तो लोक आतां पिसना. हम्म, लोकांक भरपूर खबर लोक आ म्हणून वगेर येता. लोक फाल्यां जनता 20 तारखेर दाखयतली हम्म. कोण भायलो कोण हे ते 20 तारखेर कळटलें. सारकें. हय. तुमी लोकांक ह्या माध्यमाच्यान कितें मेसेज दिवपाक सोदता? आतां तुमचे हे जे आसा डोर टू डोर कॅम्पेनींग म्हाका दिसता ही लास्ट पंचायत. हय. आनी तेजे उपरांत तुमी तुमचे जे हे आसतले तुमी पंच सरपंच जावन गेल्ले आसा तुजे लोक तुका कनेक्टेड आसतले. ह्या लोकांक तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता? हय. हांव हांगा एक सरपंच जालें पंच जालें आमचे सगळे समाजाचे लोक आमचे बरोबर आसा. सगळे आमी केन्ना भेदभाव करूना आनी हांवें कामां केल्लीं कडेन आसा. तेन्ना हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदता आमचे उगी पंचायती खास करून तेन्ना आमी उगी पंचायत आसाच. आमची आमी लीड दितलीच तांकां आनी आमी राजश्री गांवकार ही भोवमतान येतली ही आमकां भरपूर गॅरंटी आसा. आमची सरान जी कामां केल्या ही राजश्री गांवकार येवप म्हळ्यार आमची सराची एक पावती कामाची आनी आमी केल्ली पंचायतीच्या कामाची. हय. ते म्हण हांव सगळे जनतेक सांगता तेन्ना सगळ्यांनी भायर सरून एकान एक भायर सरून जे आमी पळय तुमच्या दारां भोंवोन तुमकां हें दिल्ली स्किमी पावयल्यो ते लोक येवन कमळाचेरच मात मारतले हे म्हाका भरपूर गॅरंटी आसा. आनी मारतले आनी आमची राजश्री गांवकार ही निवडून येतली ही म्हाका गॅरंटी आसा. तर तुमकां आमी धन्यवाद करता कारण तुमी तुमचो थोडोसो वेळ काडलो कारण तुमकांय म्हण काम खूब आसा डोर टू डोर वचपाचें. सो ही आसली आमची भारती मॅडम ही पंच जाल्ली आसा सरपंच जाल्ली आसा आनी तिणें सुद्दां खुबसो डेव्हलपमेंट ह्या भागान ओगे भागान केल्लो आसा. सो तुमी पळयत रावा आमी अशेच जे लोक खरेच लोक जे गरीब जनता आसतली तांकां आमी मुखार हाडपाचे ट्राय करतले जेणे करून जो विशय आसा हो लोकांक समजोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमकां हांगा येयले उपरांत कळटा की भारतीय जनता पार्टीचें सीट हांगसर जिखतलें हें सामकें 100% शुअर आसा. सो तुमी पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो.